Gayatri Chapam. Please make sure you have all the required things before starting the procedure. Achamanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Hrishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Pranayamam. Om Bhuhu. Om Bhuvaha. Om Suvaha. Om Mahaha. Om Janaha. Om Tapaha. Om Satyam. Om Tatsaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Apaha. Jyotirasa Amritam Brahma. Bhurvuvas Suvarom. Om Mahasankalpam. Shriman Venkatanathāryah Kavitarkikakesari Vedantacharya Varyo me Sannidhattam Sada Hridi Gurubhyakta Gurubhyascha Namo Vakama Dhimahe Vrinimahe Tatradhyau Dampatik Jagatampati Swashesha Bhutena Maya Sviyaihi Sarva Parichidaihi Vidatum Pritamatmanam Deva Prakramate Swayam Shuklam Bharadaram Vishnum Sashivarnam Chaturbhujam Prasanna Jayet Sarva Vigna Upashantaye Yasyat Virada Vaktradya Parishadya Parashatam Vignam Nignanti Satatam Vishvaksenam Tamashraye. Sankalpam. You can choose either 1008 or 108. Hari Om Tat Sri Govinda Govinda Govindaha Asya Shri Bhagavataha Mahapurushasya Vishnurajñā Pravartamanasya Adya Brahmanaha Dvitiya Pararte Sri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kali Yuge Pratame Pade Jambudvipe Bharatavarshe Bharatakande Sakabde Meror Dakshine Parshve Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavati Sashti Samvatsaranam Madhye Vishwavasu Nama Samvatsare Dakshinayane Grishma Ritav Kataka Amase Krishna Pakshe Prathamayam Shubhatitav Bhanu Vasara Sravishta Nakshatra Yuktayam Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Viseshana Visishtayam Asyam Prathamayam Shubhatitav
श्री भगवताज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम मिथ्यातीत दोष प्रायश्चित्तार्थम अष्टोत्तर सहस्र संख्या गायत्री महामंत्र जपम करिष्ये। सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं गायत्री महामंत्र जपाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति। आसन मंत्रस्य पृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः श्री कूर्मो देवता कूर्मासने विनियोगः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। प्रणवस्य ऋषि ब्रह्मा देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता भूरादि सप्त व्याहृतीनाम् अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतम काश्यप आंगीरस ऋषयः गायत्री उष्णुप अनुष्टुप बृहती पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यः छन्दास्मि। अग्नि वायु अर्क वागीश वरुण इंद्र विश्वे देवा देवताः। सावित्र्या ऋषिः विश्वामित्र देवी गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री शिरसा ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः परमात्मा देवता सर्वेषं जपे प्राणायामे विनियोगः। प्राणायामम् ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरस अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्। ओम आयातु इति अनुवाकस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः गायत्री देवता गायत्री आवाहने विनियोगः। आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संहितं गायत्रीं छन्दसां माता इदं ब्रह्म जुषस्वनः। ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि देवानां धामानामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः अभिभूरों गायत्रीं आवाहयामि। सावित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः देवी गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री आवाहने विनियोगः। शंखचक्रधरं देवं किरीटादिविभूषितं सूर्यमण्डल मध्यस्थं ध्यायेत् स्वर्ण रुचिं हरिं। यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादि गोचराः प्रेरयेत्
तस्य यद्भर्गस् तद्वरेण्यम् उपास्महे। Now it's time to chant Gayatri Japam 1008 or 108 times as per the sankalpam you took. At this point, you can pause the video and come back to this place after you have finished the chanting. So if you have come to this point, that means you have finished the Gayatri Japam. Pranayamam. Om Bhuh, Om Bhuvah, Om Suvah, Om Mahah, Om Janah, Om Tapah, Om Satyam, Om Tatsavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat, Om Apah, Jyotirasa, Amritam Brahma, Bhur Bhuvas Suvarom, Om Sankalpam. Shri Bhagavadajna Sriman Prityartam Gayatri Udvasanam Karishye. Uttama iti Anuvakasya Vamadeva Rishihi Anushtup-chandaha Gayatri Devata Gayatri Udvasane Viniyogaha Uttame Shikare Devi Bhumyam Parvata Murdane Brahmanebhyo Anugnanam Gaccha Devi Yata Sukham. Now do a Sashtanga Namaskaram followed by your Abhivadanam. Achamanam. Om Achyutaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Madhusudanaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Vamanaya Namaha, Om Sridharaya Namaha, Om Rishikeshaya Namaha, Om Padmanabhaya Namaha, Om Damodaraya Namaha. Satvikatyagam. Bhagavaneva Swaniyamya Swarupasthiti Pravritti Swaseshatai Karasena Anena Atmana Kartra Swakiyaischa Upakaranaihi Swaradhanaika Prayojanaya Paramapurushaha Sarvaseshi Shriyapatihe Swasesha Bhutamidam Gayatri Mahamantra Japakyam Karma Swasmai Swapritaye Swayameva Karitavan. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. That finishes Gayatri Japam.